Nga murag si Rapunzel ana wow. Bebe bebe. Tudloan tay ka unsa pa panudlay ana gi. Ano? Ana zero nga si Rapunzel. Bebe bebe. Bebe unsa pag comb sa hair be? Bebe. Oh wow, wow. Bali man na. Oh bebe bebe. Oh, pilong mata. Oh wow. Oh pipikas kamot be. Pikas kamot be unsa pa panudlay be? Be. Bebe, lagi tindugan guys. Guys, gitindugan niya guys unsa pa panudlay halaka. Be. Nagikapoy na siya. Panudlay be. Comb your hair be. Comb your hair. Sige na. Panudlay be. Sige na. Sige na, itindog na guys. Ayan guys. Ayan na guys. Tumayo na. Sige be. Unsaon pagsudlay be? Be. Be. Comb your hair. Comb your hair, baby. So, paduol maging sa ko agad. Ano makipadulong day? Ito magkugon. Ito tagugon. Man. Ito grabe paduol gid siya guys. Guys, giduol gid. Ala ka. Kana gid nagbaklay siya. Gikan siya sa kuan Ayala. Baklay. Nya. Hindi gito doon. Matay ka unsa panudlay. Unsa panudlay. Okay. Gina. Panudlay na. Bebe. Comb your hair. Eh, ano? Ano? Ano ba, ano? Ikaw. Ikaw. Sus, sayop. Tri, ano? Na. Yay! Ano? Ang pil ko? This one, ano ba, no? Ikaw.